shepherds, bearing the news of his birth. Glory to God in the highest. God had come down to the earth. Shepherds sought till they found him, and wise men brought treasure and myrrh. Surely one spoke to the others, we will never be what we once were. Glory to God, glory to God in the highest. Most of the people in the church are doing, calling up preachers, calling up men and women of God, pray for me, pray for me, pray for me. But if they have to spend their time with the author, with the King of Kings, the Word of God, who is Jesus himself, and the teacher, the Holy Spirit, you don't need to call anybody. You got to call heaven and, oh. Hallelujah. भाव म्हणटा Which one, जोरीतोर hold on, which one would be better? Calling that brother every day, or I sit one day, 4 hours or 6 hours or 10 hours and learn along with him, and as I learn, do I need to call him again? Praise God. हालेलुया. तर भाव म्हणटा आपणाक त्या भावाची वेळ सारप चड गरजेचें, कित्याक वेळ सारलो जाल्यार आपूण शिकतलो तो कितें कोत्ता तें. हालेलुया. नाजाल्यार सकाळीं फुडें रोक डेली ताका फोन मारून मातशें यो रे जाग्यार घाल रे बस, मातशें यो रे जाग्यार घाल रे बस. खंयची वस्त बरी बसून एक दीस ताचेशी शिकलोलो वो डेली ताका फोन करून ताकाय बेजार करप आनी तुवें बेजार जावप आनी आख्खो वगत फकत यो रे यो रे यो रे. आमच्या जिवितांत पळयल्यार आमी कितें करतात? आमी देवा सोबें बसून देवाचें उतर शिकोंक वेळ सारता वो फकत आमी मनशा देवाच्या भुरग्यांक कोण तरी आतां मागण्यांक घुसलोले आहेत, कोण ब्रादर आहाय, कोण फादर आहाय, कोण फादर इमिदेक फोन मार ताका बिजी दवर, कोण ब्रदर जॉन्सनाक मार, कोण आमी आहाय तांकां मार, फकत आपल्याची आपणाक मागण्यांक घाल, आपणाक ते पासत मागणें कर. खंयचें बरें? देवाची वेळ सारप बरें जाल्यार म्हाका सगळे सुटावे मेळोंक जातात वो म्हाका डेली कोण ना कोणाक मागण्यांक आपोवपाक जाय. पावरफूल तो ब्रदर पावरफूल, वो ब्रदर पावरफूल. Praise the Lord. And that is why very, very important thing to experience the grace of God manifesting in your life is you must bring a change in your thinking. ताका लागून चड व्हड ती गरजेची वस्त म्हणल्यार फकत पिकास घेवन फोंडपाची गरज ना, फकत आमची चिंतना आदली आसा ती गुलामपणाची चिंतना ती आसा ती आतां कुंवराची वो कुंवरीची चिंतना करपाची. Hallelujah. Everybody seated here want a different result in their life, a godly result in their life. And to get a godly result, you must be willing to do something different from what you have been doing all your life. दर एकल्यांक आमी हिंगा येयलोल्यांक आमकां जाय बरें जिवीत It is right. सुदारप. Is it right? Come आमी on. रेतीराक येतातूच कितें तरी बरें जाल्यार पुरो, थोडी जाल्यार जालें पळय या म्हूण वय ना. But for you to experience something different, the Word of God teaches us we must be willing, not by force, willing to do different from what we have been doing all our life. We have been living according to the world system, but now with our own choice, we must be willing to do things according to the Word of God. People who are willing, not by force, willing to do something different according to the Word of God, these are the people you will always find tremendous result in their life, godly result in their life, godly manifestation in their life. Yeah, please share. भाव No, म्हण- first translate what I said and then you share. भाव म्हणटा जोरी तर आमची सगळी आस आसता बरें कितें जावपाक आमच्या जिवितांत आमकां दुयेंत येतात म्हूण चडशीं येतात बरीं जावपाक मागण्यांक येतात. घरांत वादोळ जालां, काजारी जिवितांत वादोळ मोड जालां, भुरगीं त्रास कोत्तात वो शेजारी त्रास कोत्तात, कोणाक कोर्टांत पडल्यान ताका लागून येतात वय ना.
पूण सगळे हो सुटावो मेळपाक कितें करूंक जाय आमी म्हणटा खूद निर्णय करूंक जायो बसोन शिकपाक देव वेळ सारपाक देवाशी कोणाच्यानूय फोर्स करूंक जायना तूं शिक म्हूण Say that again. Willing, 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 willing. खूद आपणानूच निचोव करूंक जायो हांव हिंगा येतलो हांव हिंगा शिकतलो म्हाका शिकोंक जाय हांव हिंगा दुसऱ्यांक कावन्सिलींग करूंक येवंक ना हांव हिंगा Say that again. Say that again. Say that again. हांव हिंगा दुसऱ्यांची उलोवंक येवंक ना दुसऱ्यांक कावन्सिलींग दिवंक येवंक ना पूण हांव हिंगा म्हाकाच शिकोंक एक विद्यार्थी एक भुरगो कसो इस्कॉलाचो भुरगो कसो हांव येयलां फकत शिकपाक कित्याक आमकां जायते फावटी दिश्टी पडटात चडशीं जाणां येतात आनी फकत दुसऱ्यांची कावन्सिलींग करूंक सोदतात भाव गेल्या ते म्हयन्याक तेंच सांगतालो आमकां जाय विद्यार्थी जे शिकोंक तयार आसात आपले खूद खुशेन विद्यार्थी जावंक तयार आसात आनी तांकां म्हणटा स्वयंबा व्हडतें देवाचे मोहिमेन भरलोलें फुडार तयार जाता जेन्ना तूं एका सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन ओ खालती कायन जेजू म्हणटा म्हजेशी यात जी कोण वजाच्या भारान चेपल्यान ती म्हजेशी यात हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजेशी रावात आनी शिकात कित्याक हांव दुलोभ आनी Say that again. Learn from me. लर्न फ्रॉम मी येयात आनी शिकात Learn from me. कित्याक हांव दुलोभ आनी खालती काळजाचो हालेलुया येयात आनी शिकात Tell us about the doctor. तर जसो भाव म्हणटा आमी तो खूद निर्णय करूंक जायो येवपाक आनी शिकपाक एकलो तुमी आयकलां आसतलें म्हाका दिसता गेल्या त्या म्हयन्याक तेजी टेस्टिमनी दिल्ली There was a doctor who shared a testimony दोतोर ताची माय दोगांय येयल्ली हिंगा आनी and his wife. The wife, the husband, and the mother had given a testimony over here the last month. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमी अनाउन्स केल्लें की आतां रितिरा उपरांत एवरी डे 3 o'clock No. From September. It is. Yeah, 3 months. September, October, November. ऑक्टोबर You started from October. Okay. ऑक्टोबरांत सान आमी तिनाचो तेर्स कमेंस केलो ओय माय हाय पळय आनी जेन्ना आमी हिंगा ब्रदरान अनाउन्स केलें डेली 3 वरांचेर जेजूचे काकुटीचो तेर्स आसतलो So from October, every day afternoon, there was a Divine Mercy prayer, आनी ती हिंगा बसोन आसली रितिरा and they used to come for the services over here. जेन्ना तेणी आयकलें तेणीच निर्णय केलो जी ती मडगांवची पूण तेणी निर्णय केलो डेली 3 वरांचेर हिंगा येवपाक They are staying at Madgaon, but they made a decision. Every afternoon at 3 o'clock, we will come for this Divine Mercy prayer. आनी तोच आमकां मागीर हांवें एक पाटी अकस्मात पयलो तेका हांवें म्हणलें मडगांव सावन तूं डेली हिंगा कित्याक येता When brother saw him, he's coming all the way from Madgaon at 3 o'clock in the afternoon. He asked him, why are you coming from such a long distance? म्हाका दुसरे भाव भयणी जाताले म्हजे मडगांवचे भाव तो मडगांवचो थिंगा येयना हिंगा येता मरे आयताराक लेगीत तो हिंगा येता डेली तिनांक हिंगा येता हिंगा कित्याक येता तो And those who are from Madgaon, when they saw him coming here, they said, why is he coming from Madgaon? He should be in Madgaon. But every day he's coming here, and even for the Sunday service, he So- comes to this place. तर तो म्हणूंक लागलो ब्रदर जेन्ना ब्रदरान हिंगा अनाउन्समेंट केलो तेन्ना हांवेंच म्हजे कुशेन निर्णय केला डेली तिनांक आनी आयताराकूय हिंगाच येवपाक When the announcement was made, I made a commitment to God, and I said, Lord, every day in the afternoon and on Sunday, I will come to this place for service. आनी हे भाशेन 3 म्हयने सेगीत एका पिश्या भाशेन तो ताची माय ताची भयण आनी ताची बायल And- दोग जाणां and- केन्नाय ती केन्ना येवपाक पावून आसली पूण तो सेगीत 3 म्हयने एका पिश्या भाशेन मडगांवा सावन 2 वरांक हिंगा येतालो He, his wife, his mother, and his sister, they were madly in love with the Word of God, and that's why they were coming here every afternoon in this place. बेकार मनीस न्हू तो एक बिझनेसमॅन वराक पयशे करपाचो पूण तो 2 वरांचेर आपलें काम काबार करतालो दोतोर तो आनी 3 वरां तो हिंगा पावतालो आनी 5 वरां जाल्या उपरांत तो 5 वरांचेर परतून वेतालो He is not a person who is unemployed. He's got his business, and for every hour he charges. And also he is a doctor. So he would finish his job by 2 o'clock, 5 o'clock, the service would get over, and he would go back to Madgaon and start his work again. ब्रदर जॉन्सन नासलो आनी तेज्यान येयनासतना रावंक जातालें पूण ब्रदर कामिलो डेली तिनाचो तेर्स कोत्तालो आनी 4 वरांचेर देवाचें उतर पुरगूट कोत्तालो कोण ब्रदर कामिलो
Praise the Lord. I was not there, but Brother Camilio was there, and he would organize. He would be leading the Divine Mercy prayer from 3 to 4, and at 4 o'clock he would share the word of God. आनी तो म्हणटालो जें कितें दिसान दिसपटी ब्रदर कामिलो जें कितें शिकयता तें आपल्या जिविताक लागता आनी आपल्याक फायद्याक पडटा आनी आपूण तेच प्रमाणे म्हज्या जिवितांत वावर कोत्ता. And what I was listening from Camilio, I was going through the similar situation, and whatever he was teaching me, I began to apply it, and it brought a great profit in my life. जे भाशेन दोतोर अपॉइंटमेंट डेली बरोवन दवरता डायरीचेर ते भाशेन डेली आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे जें कितें ब्रदर कामिलो शिकयता वो आयताराक कोण ब्रदर शिकयता ताचें नांव ताणें कसली शिकोवन दिल्या आपणाक देवान तेजे वयल्यान कसली शिकोवन दिल्या आपलें कसलें आयच्या दिसा सुदारप जालां हे डेली हे भाशेन 3 म्हयन्यांचो तेजो रिपोर्ट आसा. Just as when you go for a blood test or something, the doctor diagnoses and gives you a whole blood report. In the same way, he began to make a report or a diary. On this day, this brother preached on what topic and what was the scripture and what was taught. How did I receive it? What did I get the revelation? How did I apply it? And what was the result? I began to maintain a diary for 3 months. खऱ्यांनीच जायतीं जाणांक तेका पिसो म्हणटालीं एकल्यांनी हूंय खऱ्यांनीच म्हणलें तेज्या एकल्या फ्रेंडान तेजे बायलेक सांगलें हूंय आपलेच बायलेक तेज्या फ्रेंडान हो पिसो जालो. A doctor, his own friend, began to speak to his own wife that my friend doctor, he is really gone mad on the word of God. आनी एका कशें कळलें जेन्ना तेका तें म्हणलें आनी तेका तो एक्सिडेंटाक सांपडलो तेन्ना तेका सांगलें तेणें पळय काल हांव तुजेर आड उलयलो हांवें तूं पिसो जालो म्हूण म्हजे बायलेक सांगलेलें बायलेनूय वय म्हणलें आनी म्हाका हांव त्रासांत पडलो तेका लागून तेका कळलें. Praise the Lord. The person who said he has become mad, the very next day he met with an accident, and when this doctor went to meet him and counsel him and help him, this man who met with an accident said, yesterday only I spoke to my wife that this man has gone crazy. He goes from Madgaon to Kalangut only to listen to the word of God. He's gone crazy, and yesterday I spoke against you, and here I am in trouble. भाग्यवंत पावलो म्हणटा ते भाशेन हांव क्रिस्ताक लागून पिसो जालां. And the doctor said, No, doctor, yeah. the doctor said, just like St. Paul is saying, I have become mad. I'm mad for the gospel of Christ. फूल फॉर क्राइस्ट. I'm a fool for Christ. हालेलुया. आनी ब्रदरान अकस्मात आयज येवपाचो आलो तो रेतीराक go and येवपाचो pick- येवंक just ना. go and call him. आं या Just go and call him. ब्रदर ही George. 9 तारखेर Uh, 9 तारखेर ताणें फोन केलो ब्रदर दॅट wait. Baba, लॉरेन्स Baba. तूं बस 9 तारखेर काय ना तुमचें दान मन बेश्टे ट्रेनिंगाक धाडलेले आहाय थोड्यांक भायर भितर सरपाक तुमची नदर हूंय वयता ती पळोवपाक. बरें काम केलें तुवें बेस्ट. तर 9 तारखेर ब्रदर तेणें म्हाका फोन केलो सांगोंक ब्रदर आयज म्हजो निमणो दीस गोंयां. आपणाक म्हणटा व्हडले दिल्लीचे कंपनीन वीच इज बेस्ड इन रशिया सगळे व्हडल्यांतली व्हडली थोड्यो कंपनी आहा तितूंतली एक व्हडली कंपनीन आपणाक दिल्ली आपयला. दिल्ली आपणाक थोडे दीस ट्रेनिंग आहा आपणाक रशियन भास शिकची पडटा प्लस आनी खंयची 2 भासो आपल्याक शिकच्यो पडटात आनी आपल्याक दिल्ली आपयला ते कंपनीन आनी आपण थोड्याच म्हयन्यान रशिया वचपाक आपणाक विचून काडलेलो आहा. Praise the Lord. तो सारको सोड तेणें स्वत मानूंक ना आहलें ब्रदर पूण रोमकारांचो 8 आवेसूर 11वे वोर तो मुडोत आसतालो जें कितें Praise God. एक दोतोर देवाचें उतर स्वत मानूंक लागलो. दोतोर स्वत मानूंक जाय जे सायन्स कितें सांगता तें हो दोतोर सायन्स कितें सांगता तें सोडून देव कितें सांगता तें स्वत मानूंक लागलो. Praise God. Hallelujah. He got a appointment from a Russian company, and they called him into Delhi, and they said you have to learn 2 languages, and he's saying very soon I'll be learning these 2 languages and I'll be going to Russia on a big mission. Listen, it's not the money that there was a time when he testified and he said I wanted to make crores of rupees by being a doctor, but now I've realized I don't need money, I need souls to take them to heaven. हालेलुया. When he changed
his heart, his destination began to change, and God has taken him on a mission to Russia. हालेलुया. तो म्हणटा आपण आतां देवाचें उतर शिकून आतां वेता संवसारांत. हालेलुया. सो तेची आस आसली पयशांक दिसाक 10,000 करपाचे तो चिंतालो. तेजो मिटर दिसाक 10,000 रुपया काडूंकूच जाय आसले अशें आसलें तेजे तकलेंत. आनी तो क्रोरांनी पयशे जोडटलो अशें चिंतालो. पूण जेन्ना 8 तारखेर सप्टेंबराची ताणें येदें व्हडलें घर पळयलें आनी ताणें म्हणलें एका भावान ब्रदर जॉन्सनान स्वत मारलें देवाचें उतर. एकल्या मनशान प्रॅक्टीस केलें देवाचें उतर आनी येदें व्हडलो जागो येदें व्हडलें घर तयार जालें. जाल्यार म्हजे हे 10,000 आयज सान म्हणटा आपूण बंद कोत्ता चिंतपाचे दिसाक 10,000 म्हूण आपूण कोत्तलो. देवाचें उतर कितें सांगता तें. Hallelujah. आनी जशें ताणें आपलें दानमोन देवाच्या उतरांत घातलें देवान ताका परतून जें ताचे आवंडे आसले ते ताका देव शार्ती पावोवंक वता दिसता. You know, the process, people don't like the process. People always like the result. आनीक एक भाव आनीक एक व्हडलो बिझनसमॅन म्हाका दिसता तो आयज येवंक ना आयज पूण येता म्हण सांगतालो मडगांवचोच भाव. Another businessman, he is also from Madgaon. भरपूर त्रासांत पडलेलो. He was a lot in trouble. तेका एकल्या भावान हिंगा हो जागो दाखयलो तिनांच्या तेरसाक. Somebody brought him for the Divine Mercy prayer in the afternoon. तेका हांवें तेर्स काबार जातकूच हांवें तांकां सांगलें ती मडगांव सावन येतात डेयली येतात. When the service got over, I said to this brother who is a businessman, this doctor and his family are also coming from Madgaon every day. तो म्हणूंक लागलो डेयली येतात मडगांव सावन हिंगा. And he said, these people, this doctor and his family are coming every day from Madgaon. तो म्हणूंक लागलो इट्स लायक वॉट इज इन इंग्लीश इट इज सेन्सलेस लायक मीन्स थिंगा सान मडगांव सान डेयली हिंगा येवपाक 2 वरांक गरजे भायर. To come from Madgaon, traveling 2 hours, it's useless. I'll tell you one thing. I used to travel from Daisar to Chembur on my bike just for the Divine Mercy prayer. Amen. And God blessed me. Praise God. Hallelujah. You know, I used to go not to get a healing, but I would How go. many it say about the kilometer it or is about- time that would take, not the kilometer. It was 40 kilometers, and in a city like Bombay, and to take go on the other side from the western to the center to the harbour line, it's very time consuming. And the mass would be 40 early. kilometers to go, 40 kilometers to Yeah, come. and the mass would be 7 o'clock in the morning. So I had to leave my house at 5:30 to reach for the 7 o'clock mass. साताच्या मिसाक सकाळी फुडें पावपाक 5:30 ताका घरांतलो भायर सोदचो पडटालो. फादर जोज जे मिस कोत्तालो चेंबूर दहिसार सान ताका वचपाक. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And I would do it in a week, at least 3 times a week. आनी ती दीस सुमाराक 3 दीस तो सकाळी फुडें उठोवन ह्या मिसाक वांटो And घेतालो. all I wanted was to hear what is the message today for me. आनी दोतोरा भाशेनूच आवडो दोतोरा भाशेनूच हो दोतोरा भाशेनूच आवडो म्हणटा म्हजोय आसलो. म्हाका फकत वसोंक जाय आसलें देवाचें उतर आयज म्हाका कितें शिकयता कितें मेसेज आहा म्हाका. And I would never travel alone. आनी आपूण एकसुरो केन्नाच वचोन When I आसलो. would go, I would ask people, anybody who wants to come with me, no charges, I'll take you free. कोणूय तर येवंक सोदता जाल्यार तो सांगतालो म्हजे बराबर यात हांव तुमचे पयशे घेवचो ना हांव तुमकां म्हजे बराबर वचना. Praise the Lord. So that I not only got the message, but you know, the seats were all occupied with somebody else as well. तर आपूण एकसुरोच वचोन आसलो पूण मोटरान सगळीं सिटां म्हजीं ओकुपाद आसतालीं. Yeah, tell us about the businessman. तर ह्या बिझनसमॅनान अशें म्हणलें काय इतलें हें सारकें न्हू इतलें पयस सान हिंगा येवप डेयली ना म्हणूंक लागलो. And that businessman said to come from there to here daily is useless. तर म्हणूंक लागलो म्हाका ब्रदर जॉन्सनाशी उलोवपाक जाय कित्याक तो जायतो त्रासांत पडलेलो. He only wanted to talk to me, not to others. सो हांवें ब्रदर जॉन्सनाक फोन लावन ताका उलोवपाक दिलें. So he called me up through Brother Alred's phone. ब्रदर जॉन्सनाक कांयच खबर ना हांवें कांय सांगून नासलें. ब्रदर जॉन्सनान ताचे बरोबर मागणें केलें आनी ताका सांगलें तूं डेयली 3 वरांचेर हिंगा तेर्स जाता तुज्यान येवंक जाता जाल्यार तूं जरूर तुजी देवाची पिकोवणी तुज्या जिवितांत वावर कोत्ता ती दिसती पडटली. सगळ्या त्रासांतलो तूं भायर सोदता तो तुका दिसती पडटलो म्हूण ब्रदरान ताका सांगलें. So when he met me, I also gave him the same instruction. Why don't you come for the 3 o'clock Divine Mercy prayer, and as you will pray, the Lord will give you the revelation, and there will be a change in your thinking, and that will bring a change in your result. आतांच सांगतालो म्हाका
हे सारकें न्हू इतलो पयस सान येवपाक म्हणटालो तो म्हणोंक लागलो ब्रदर फाल्यां सान हांव डेली येतलो एक 10 दिसांक म्हणपाक So लागलो. before this, when he said to him to come, he said it's not right for me to come. But the moment I spoke to him, he took it as a message and was ready to change his heart and said, okay, every day in the afternoon, I'll be here to listen to the word of God. पयलो पयलो तो बसोनूच आसतालो उबो रावन आसलो. In the beginning when he came, when everybody was standing, he would be only sitting. म्हाका दिसता तो सांगतालो ते भाशेन जायतो तेंप जालो तो मिसाक वचपाचो इगोर्जेंत वचपाचोच बंद जाल्लो मागणें करपाचोच बंद जाल्लो. So he was a person who had stopped going to church, had stopped his prayers, and he had nothing to do. दुसऱ्या दिसा तो म्हाका सांगूंक लागलो ब्रदर पळय हांव तेर्स कोत्ता आसतना पडलो म्हण जाल्यार कित्याक म्हाका हाय डायबिटीस आहा जरी तर हांव पडलो साकर हाड्यानी आपल्या तोंडांत घाल म्हणूंक लागलो. So he said, listen, I got very much high diabetes. And sometimes when I'm praying and I'm standing, I might fall down. So the moment you see me that I've fallen down, don't do anything. Just get sugar for me and put sugar in my mouth. आपण रोखडोच बरो जातलो. I will be instantly healthy. सो तेका हांवें सांगलें की जसो तूं थिंगा देवाचे जेजूचे काकुटीक उलो मारता जेजूचे काकुटीक आर्गां दिता देवाचो ओत्मो तुजेर देंवता आनी तुका डायबिटीस बियबिटीस कांय जावची ना घुंवळ येवची ना पडचो ना साकर घालूंक पडची ना तूं म्हणलें जरूर हिंगा देवाच्या ओत्म्यान बरो जाता. So when you come here and you are coming for the divine mercy prayer and the word of God is being preached, the Spirit of God will set you free from diabetes. You will not require sugar because when the word of God goes in, He will heal you all completely. प्रश्न करूंक ना तेणें दोतोर कितें सांगता तें तेणें म्हाका सांगूंक ना पूण ताणें तें धाकट्या भुरग्या भाशेन एका विद्यार्थ्या भाशेन शिकप्या भाशेन मानून घेतलें. When I spoke these words, he did not argue with me, neither he spoke, the doctor said this, but he quickly believed, quickly trusted, and like a small student accepted it willingly. चवथ्या दिसा ब्रदर तो म्हाका सांगूंक लागलो ब्रदर गुड न्यूज म्हजी डायबिटीस नॉर्मल जाल्या. What day? Praise the Lord. On the fourth day, his diabetes was absolutely normal. दिसान दीस ताचें सगळें जे चिंतनाचो भार आसलोलो जे त्रास तेचे आसले बिझनेसांत ते सगळ्यांतलो तो भायर सरोन दुसऱ्यांक तो घेवन येवपाक लागलो. So as he began to study the word and his thinking began to change, now he not only came alone, he brought others who were broken and shattered for the divine mercy आनी prayer. जाय तो तेंप आपूण मिसाक वचोंक ना ह्या इताराक आपूण मिसाक वेतलो म्हूण सांगतालो. For years he had not gone for mass, but this time he said, this Sunday I will go for mass. जें कितें सांगपाचें आहा तें म्हणल्यार एक एकल्यान जोण एकल्यान आपोय नासतना सांगो नासतना आपणूच निचोव करूंक जायो जे भाशेन त्या दोतोरान आनी ह्या व्हडल्या बिझनसमॅनान निचोव केलो आनी आपल्याकूच फायदो जालो. दोगांयनी आमकां एक लेगूच पयसो दिवंक ना आजून म्हाका दिसना. सांग म्हणजे थोड्यांक दिसता कितें आमी हिंगा तुमी येयल्यार आमी तुमचे पयशे थोडे काडटले ओ हें स्पॉन्सर कर तें स्पॉन्सर कर म्हूण. काल तेका सांगतालो ब्रदर हांव सेम पर्सन हॅड कॉल्ड मी अप आनी तो तेंच म्हणटालो आपूण पळयता तुमकां कशे भाशेन तुमी जियेतात ते. हालेलुया. हांवें म्हणलें पळय बरें जालें तुका आपयलो पूण तुजेशी आजून एकूय पयसोय मागोंक ना कोणें. जाल्यार तुका दिसतलें गोडे ब्रदरान तुका सांगलां हिंगा डेली 10 दिसांक मागण्यांक यो आनी आमकां मातशें हिंगा थिंगा कितें फायदो जातलो हें स्पॉन्सर कर तें स्पॉन्सर कर. Praise God. समजलें. तर गरजेचें कितें एक विद्यार्थी कसो जावन येवपाक स्पॉन्सर कसो येवपाक न्हू एक विद्यार्थी कसो एक कावन्सिलर कसो न्हू पूण एक खालतीकायेचो मनीस दयाळ काळजाचो मनीस मेक एन हंबल आदार करपी दुसऱ्यांची सेवा चाकरेक वेळ सोदपी. You know, brother, everybody wants transformation, wants result, but there is something in between the problem and the result, a process of transformation, and that process is not easy, and nobody wants to go through that process. You know, the real thing is the process. A person who is ready to embrace the process of transformation, that person will reach the destination with a strong change in his heart and mind. But a person who wants the result
without the process, his transformation is temporary. भाव म्हणटा आसता एक वेळ जेन्ना आमी शिकपी आसतात From the problem, जे आमकां त्रास आसात तेन्ना आमी देवाचें उतर शिकतात आनी एक काळ आसता म्हणटा हे काळांत शिकप्याक शिकचें पडटा आनी कशें पास जावचें पडटा एक एक त्रासांतलो पास जावचो पडटा आनी मागीर येता तो निकाल हालेलुया जशें भाव सांगता तेन्ना हांव चिंततालो तेंच आयज सकाळीं आमी उलयताले हांव म्हज्या घरा एकलो चेडो आयिल्लो आसा ब्रदर देर इज अ बॉय whom we have met was in terrible depression for few months so what do you want? एकलो मनीस What do you want me to do? एकलो Now? भाव चोड Speak in Konkani or speak in English? एकलो भाव चोड खंतीच सांपडलेलो तरणाटो भाव You already translated. तर गेल्या त्या म्हयन्याक हिंगा तो रितीराक ताका कोणें तरी तो गोंयचो न्हू तो हिंगा कामाक येयल्लो ताणें इगोर्जेन भितर सरलो ब्लेसड सॅक्रामेंटाची गेलो आनी ताणें विचारलें हिंगा रितीरां खंय जातात So this boy who was in terrible trouble went to the Blessed Sacrament in the church and began to ask, is there any place where retreats are taking place in this place? He's not from Goa. आनी कोंगोटचे ब्लेसड सॅक्रामेंटांत कोण एकली भयण बसून आसली तिणें तिका ह्या जाग्याचेर रितीर जाता म्हूण सांगलें देवाक आर्गां दिवया Praise the Lord. Hallelujah. So there was a lady who was sitting in the Blessed Sacrament, and when he asked the question, that lady gave him the address of this place. तो चड त्रासांत सांपडोन आसलो म्हणटकूच जेन्ना हिंगा येयलो गेल्या त्या म्हयन्याक तेन्ना ब्रदर जॉन्सन शिकयतालो कशे भाशेन देवान आपल्या मोगान आपले कुरपेन सगळें करून दवरलेलें आसा कसलोच हुस्को कसली धास्ती कसलें टेन्शन घेवपाची गरज ना तें तेणें आयकलें Praise God. When he came here, he began to understand the truth and how much God loves us, and by his grace, he has provided for us, he has prepared for us all things that we need for life and godliness in our life. He has already done it, so we don't need to be anxious or worried about the future. ताणें ताचो स्विच ऑन केलो ताका कळोन आयलें ताचो स्विच ऑफ आसलो म्हूण ताणें ताचो स्विच ऑन केलो Hallelujah. So when he came to know this, he made a change in his thinking, and he began to agree with the word of God, and he put on the switch. जल्मान हिंदू भाव पूण रोखडो स्विच ऑन केलो He's a Hindu brother. Okay, he's born Hindu, but the moment he heard the word of God, he made a decision to believe the word. हालेलुया आनी तेजे ह्या म्हयन्यांत गेल्या त्या म्हयन्यात स्विच ऑन केलेलो तो ह्या म्हयन्याक तेणें तेजो बदलाव जायत्या त्रासांतल्यान बदलाव तयार जालो So last month he was burdened, but as he continued to go through the process of continuously changing his thinking, agreeing to the word of God, there's a tremendous change in the result within a month. हें आयकोन हांव खुशाल जालो म्हाका रोखडेंच चिंतोंक येयलें एका स्टेजीर हाडया एका गवायकी दिवपाक लावया I was very, very excited when I heard this, and I said I should bring him on the stage and let him share his testimony. म्हाका मरे चेपणीचें तोर दाखयलें Huh? रॉ मँगो यू नो मसाला घालून ताका बांदून भितर बन्नीन घालून दवरनाय you did not see pickle but this is special pickle like a pickle only there is a process it goes through a raw mango goes through a process and magir kori pickle kori Mouth started watering. Hallelujah. How it is, no? You just spoke the word and my mouth is still watering. The question is, just as my mouth is watering when it comes to pickle, my mouth should water when it comes to the word of God.